Hi everyone, I'm makeup artist Deepika from Deepika's Makeover। तो वेलकम बैक टू माय हिंदी बांग्ला मिक्सर ब्लॉग। आज है 3 मई, तो हम लोग अभी रेडी होके निकल जाएंगे। तो हम लोग पहले फूल लिया क्योंकि ब्राइड बोलছে যে ওইখানে ফুল নেই तो फूलটাকে নিয়ে যেতে। तो हम लोग फूल लेके निकल गया और रास्ते में इतना अच्छा लगा था क्योंकि सुंदर मौसम छिलो, एत सुंदर मौसम छिलो माने कि यार बोलो प्रचंड गर्म छिलो। हम थोड़ा घुमा घुमा के बात करते हैं इसलिए बोला कि अच्छा मौसम था। बहुत ही गर्म था गाइस, बहुत ही गर्म। इतना गर्म में हमार तो কোনো असुविधा है ना, मुझे एक टेंशन होता है कि ब्राइड का मेकअप कैसा टिकेगा, इसीलिए मुझे टेंशन होता है कि इतना गर्म में मेकअप में कैसा करूँ। तो मेरा लोकेशन था ब्राइड का कीर्तनपाड़ा जो बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो हम लोग भालुका डुबाने की एक रास्ता है जो वहाँ से निकल गए। तो वहाँ से हम लोग कीर्तनपाड़ा भी पहुँच गए और हम लोग तो ব্রাইডের বাড়িতে চলে এসেছি। এবার ব্রাইডের বাড়িতে প্রথমে মিস্টার ঢুকে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ, কারণ ও বেগটা নিয়েছে, বেগটা ভীষণই ভারী ছিল বলে। আর আমি হাতে ফুলের টুকরোটা নিয়ে ঢং 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 করতে করতে চলে আসলাম। सजाने का टाइम 2 PM, तो हम लोग पहुँच गए 1 PM। तो इधर वेट करना पड़ा क्योंकि भात कापड़ হয়নি বলে। আমার মিষ্টা না খুবই ভালো क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मैं जहाँ पे ले जाते ही वहाँ पे मेरे साथ चले जाते हैं। তারপরে তো দেখতে পাচ্ছ এদিকে ব্রাইডের বাড়িতে আমাদেরকে খেতে দিয়ে দিয়েছে, মানে ক্লায়েন্টের বাড়িতে। তো এদিকে আমাকে দিয়েছিল পনিরের তরকারি দিয়ে ভাত আর মিস্টারকে দিয়েছিল মাছের ঝোল দিয়ে ভাত। তারপরে খাওয়ার পরে এত গরম লেগেছিল गाइस। पेंडल के कारण किंतु बाड़ी में बहुत गर्म था, इसलिए मैं सोच रही थी कि इस गर्म में मैं मेकअप कैसे करूँ। तो मुझे एक आइडिया आया। कुछ दिन पहले मैं उनके लोगों के एक पड़ोस में सजा के गए थे, वहीं से मुझे कांटेक्ट किया तो उसके घर में ले जा रहे थे। देखते পাচ্ছ তোমরা যে ব্রাইড কিন্তু হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে পাশের বাড়িতে, কারণ এই বাড়িতে আমি কয়েকদিন আগে সাজিয়ে গেছিলাম। তো তাদের বাড়িতে সাজাবে, তাদের বাড়িতে আমি একটু আগে এসেছিলাম। তো এসে দেখি ওদের বাড়িটা একটু ঠান্ডা আছে আর ওদের বাড়িটাতে প্যান্ডেলের জন্য একটু গরমটা বেশি ছিল। तो मैं अपना सामान लेके ब्राइड को लेके चले आए मेरे वो दूसरा क्लाइंट के घर। तो उधर हम मेकअप स्टार्ट कर देंगे। ये था बिफोर का लुक। तो मिडिल में कोई भी क्लिप शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं अकेले गए थे, मेरा हस्बैंड तो घूमने गए थे मुझे छोड़कर। তো দেখো দেখো কেমন লাগছে আমার এই ব্রাইডটিকে। অনেকে প্রশংসা করেছে যে মেকআপ নাকি খুব ভালো লেগেছে, আমারও বেশ ভালো লাগছিল। বাট সবাই তো পোজটা দিতে পারে না, বাট এই ব্রাইডটা একটু পোজ দিতে কম পেয়েছে। তবুও মানে আমি ভালো করে ভিডিওটা করে নিয়েছিলাম। যদি পোজটা একটু ভালো করে দিত তাহলে হয়তো ফটো ভিডিওগুলো আরও বেশি ভালো লাগতো। কিন্তু খুব সুন্দর লাগছিল, খুব মিষ্টি লাগছিল ব্রাইডটিকে। শাড়িটার কালার তো আমার একটা প্রিয় কালারের মধ্যে বলতে পারো, আমার তো ভীষণ ভালো লাগে এই কালারটা। তো आप लोगों के